Yan ha, good. Oh, technical ha, 2 minutes lang ha. Ito on sir. Akanin. Wala ko na ulan. Ihon nga yan eh. Kinuha ko eh. Wala mo sa cellphone mo. Shooter yan, shooter. Bundahan yan. Puta, naka-animatras yan eh. Good, good. Good na. Cellphone mo sa akin ha. Uy. Cellphone mo sa akin. Baka mawala. Dito sa akin. Baka mawala eh. Siyempre marami ng tao. Two zero. Two. Ay, 30 minutes yan ha, 30 minutes. Ito, shooter na pinapantayan na. Long ba. 2-0, 2-0. Ang tinig ko sa pangalan mo. Uy, tay, libre. Nako. Sayang. 2-0. Laban sila ni Kuya. Ikaw, boss. Kuya George. 4-0. 4-3. 4-3. Ino, buzzer oh. Buzzer. Lakas sa buzzer. Pag maingay. Hindi, 12 minutes eh. Sayang oras eh. Kaya nga, last, sayang. Tatlo. 8-5, tatlo. All. Sayang kasi oras. Yan. Pagod na natin. All. Taktak. Wala, di na naglaro yung duwadak-dak ah. Kung sa sports center. Nagawang playground. Tawang dalawa. Apat. Dalawa, 2-0. Apat, 4-0. Mr. Long, ma'am. So good. Naubos na.
4-0, 4-0. 30 minutes yan, walang change. Siya nasusuko. Uy, alat na. Alat na. Ay, huwag mo na yan yung isa. Matasin na rin lang. Seven, stop time yan. Joke lang. Ano ko lang. Score po, baka mala sila sa kabilang board. Isa, 4-3. Isa lang, 4-3. Tamang kayo, isa. Sayang 6 minutes pag di natin tinapos. Maglalaro naman eh. Lamang, 5-4, lamang. Baba pa, 20 minutes pa, 20 minutes. 20 minutes pa, 20 minutes. Pagpagod kayo, gusto nyo. Apat. Baba pa. Saan ba? Saan? Change court muna, change court. Change. Good. Pinagdayan na. Pinabantayan na. Kanina pa eh. Uy! Huwag kumantayan! Huwag kong pakita. Tatlo! Parang si Mr. Longbomb, sinupalpal. Tagalit. Nabibisit. Isa! Isa lang. Okay, baba pa. 6 minutes pa, 6 minutes. Tatlo, 6 minutes pa, 6 minutes, tatlo. Baba pa, 6 minutes pa. Isa. Tatlo. Si babae oh. Si babae maglalaro. Wala. Tatlo. Anim. Tatlo. Si babae maglalaro. Ay, si ano pala no? Sa Bubblegum. Bubblegum, si Ben? Sa Antonio. Anthony. Pakilaro kayo dun ha. 100 pesos. Lima. Ay, isa. Mr. Longbomb. Tatlo. All.
All, all. Yeah. All. Antonio. Siguro din na nagpapabalikan yan. Kaya nandito na. Namak, dalawa. All. All 30. 1 to 100 yan. Alam niyo ba yan? Dalawa, dalawa. Dalawa, dalawa. Baba pa, 4 minutes. 4 minutes. 4. 4 minutes, dalawa. Kaya kasi oras natin. All, all. All. Kaya mo sila, pakapagod sila. Oras natin, 10 minutes pa talaga eh. Pag umayaw na sila, rebound yun. Dalawa. Triple double lang. Dalawa, dalawa. Dalawa lang, dalawa lang. Pashoot dito eh, dalawa lang. Oh, lol! Tatlo, tatlo! 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 Mahaba pa! 16 minutes pa! Joke lang. Parang pinupulitan. Lalabas. Oh, lol! Oh, lol! Ingat, ingat, ingat! Dalawa! 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 2 minutes. 2. Pwede ko bayaw? Diba ayaw na nga nila eh. Magtatanong na ng oras. Pero 7 minutes na dapat eh. Ay, kasi lang po. Gusto ko nila ako sabi oh. Ano, ayaw na? Ayaw na, pwede naman. Okay na? 2 minutes. Pwede mo mayaw. Ano mo, baka tumabatan sa akin. Hindi, wala pa. Malayo pa. Malayo pa, malayo pa, malayo pa. Ay, natigo ako. 7:53. Pwede yung mayaw, pwede yung mayaw. 2, Last 2 minutes. 2 minutes. 2, dalawa, sila. Dalawa. Dalawa lang, 2 minutes, sige, seryoso na. Anim lang. Hindi ko na kinuha isa. 1 minute. Tama ka siya. Sarap kasi sa pinakikera yan. Wala. Eh, buha. 1 minute. 1 minute. Pagod mo. Naubos na yung bala. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Gusto mo? Takot seryoso na. Lamang isa. Isa lang, isa lang. Di ba? 14 minutes pa. Port 45. Sige. Wag. Competitive to kasi. 35, 45. Ito, nilalaratan na ito eh. Tawag pa. Hoy, foul!
Good, good, good. Good, good. O, limang, isa. Good. Long bomb, long bomb. Saba, saba. Saba. Saba, saba, saba. Bili mo. Wala na, pagod na eh. Wala, di tayo uwi. Hindi na Saba, saba, saba. Saba, tayo uwi. Nasa'yo na kasalanan yung uwi tayo. Yeah. Wala ko uwi kasi, tingnan sa